তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা আজ বেরিয়ে পড়েছি এসএস সাউন্ডের তোমাদেরকে ভিডিও দেখানোর জন্য। তো যাচ্ছি আমরা এখন এসএস সাউন্ডের কাছে। 4/4 সেট আপ বাজাচ্ছি এসএস সাউন্ড, যে দেখাচ্ছি দেখো কেমন বাজছে। পপ বেস আছে, ঠিক আছে। কেমন বাজছে, কেমন কি রেজাল্ট সেটা তোমরাই বলতে পারবে কমেন্ট করে। তো অবশ্যই হেডফোন নিয়ে শুনতে থাকো, ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভিডিওর মজা নিতে থাকো। ওকে, একবার যে দেখাচ্ছি ডাইরেক্ট এসএস সাউন্ড সেট আপ। ওকে গাইস, তো ফাইনালি ফ্রেন্ডস আমরা পৌঁছে গেছি। দেখতে পাচ্ছ এসএস সাউন্ড দাঁড়িয়ে আছে। তো দেখো কেমন কি বাজে। Music present Narazol से कभी भी किसी का भूलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाएगा, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। भूलिया ही बदल डालता है। एस म्यूजिक प्रेजेंट नाराजोल से समुंदर को सुखा नहीं सके। एस म्यूजिक प्रेजेंट नाराजोल से तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। तुम हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं आप कहें। एस म्यूजिक प्रेजेंट नाराजोल से जैकेट पहनो, बाइक निकालो, गोवा जाओ। पेट्रोल का पैसा, रास्ते में नाश्ता, दिमाग का भेजा प्राय। कौन खाएगा पूरी? BKBM रिमिक्स 7 मई से।